Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Akhussu bidzikri wa ta'zim ajunan simulja Kiai Haji Abdul Basit Faqih beserta seteja dulur-dulur epon Majlis Keluarga Pondok Pesantren Al-Faqih Sompur Nyamplong, simulja Kiai Haji Bashiruddin, Kiai Haji Adnan Bahruddin, terseteja para kiai selain wa man ma'ahum minal ulama. Si abdina tak bisa nyebut setong persetong namun tak ngurangi abdin ta'ati dan tormul ja'akin. Keluarga besar Haji Abdul Qadir minangka tuan rumah esuri ari semangken sekeleresan rutin mabada acara zikra maulidir rasul sekaligus haul dari almarhumin sepertama almarhum Haji Ahmad Hanafi, almarhumah Hajjah Siti Romlah, almarhumah Siti Zulaikha. Terseteja saya sebut dalam pembukaan bisuratil Fatihah kala seteja dari sepora atusana hepa selamat dari seksa kubur topotona dari beteti orang mulja. Saya doa aki termasuk kita bersama madarmu ketertak seta aku laku kecuali berjaminan husnul khatimah. Seteja para rabu, para pelah, para tatangkeh, para undangan, rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah tanpa terasa beten kaula sareng para ajunan ampun memasuki bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Keresana moloten acara ki buruh pabeda semangken ampun ternyata ampun tepangki pole ben moloten tepangki pole ben bulan Rabiul Awal. Sakejak rasana bisa setong maknanah abe kak dintoh kemalingan umur. Senomor dua bisa keng karena kak dinto min asyratis sa'ah tanda kiamat ampun para. Dua hal kak dinto perlu kita sikapi bahwa acara zikra maulidir rasul semangken kak dinto sekele ampun didebuaki sareng lora Nur Khalis keng tero aja ke istiqomaan Haji Fadoli, Haji Anis dan seteja keluarga mau beda acara kati makin panikah walaupun dalam suasana saya tak pati saya pandemi beliau mungkin mulai sambil tak ngitek cak saking tak ngitek tak kira depak kamu turun karena dan gula juga melo dampak dan gula 20 hari serta pongkor yonceng ning Masjid Atin Jakarta beda acara hall masyayikh pondok pesantren dari Modung kak dinto dari Modung iki kak dinto Ar-Rawiyah pabedening Masjid Atin tapi ternyata kak dinto bede PSBB anyar tetitan gula alhamdulillah burung lekari aniat tertawa ke Jakarta mulai audit atau ke Jakarta alhamdulillah burung boleh lah tak tahu boleh
Kak Dinto ampun gagal kedua kalinya. Madan muka tahun datang tak gagal lah. Para Rabu sebadan kaula amul jakin. Pon apa sih? Moloten Kak Dinto yang menyeruak ke permukaan. Mak sajen, abid sajen, kabingkeng. Orang amolot Kak Dinto samangken sajen marah. Orang amolot benih sajen sakoni tapi sajen benyak. Ampun lah tak milih bulan, tak pate fanatik agak lambak. Abdi nagi perlu dapat kamatura dimin beristilah amolot cak sampai korang dari tanggal 12 sebelum tanggal 12 Kak Dinto cak amolot 12 kabingkeng puru amolot. Abdi nagi emot Kak Dinto karena jaipon mun kita tanggal 12 Nabi kita lahir padahal lah setelah lambak. Tapi semangken justru tak milih bulan Safar ampun amolot. Bahkan majlis-majlis salawat sangat semarak ben marak membeda moloten ben mingguan beda rayatul jannah ben lain. Kak itu ada apa sih sebenarnya? Para Rabu seabtina amul jakin. Kento beda hall kula terong nyinggung sakone pompong kita ojen. Eki yang punten jak ni kak foto gula le ke baideng tandeng ojen. Insyaallah tak kena ojen. Alhamdulillah. Mereka barokah nanya bak foto na gula ni. Istiqomah. Sebab ya tas gula ke ibu tak gambo. Mak bade foto gula ngak lengan kat tas. Berarti pangambak hojan sareng ci foto. Alhamdulillah barokah. Pokon jajuk kata ojoi. Takok ikan tok iban sampean. Badis tong kitab haqama makro min nabi raf'us saut bidzikri wal qiraah was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam enalekana ngosong jenazah kain to hukum asalah dadi mikol jenazah raf'us saut Kak Dinto hukum makro. Kak Dinto kemudian dipahami oleh Asy-Syaikh Al-Mudabighi makro Kak Dinto jaempon fi sodril awal. Jadi pada masa-masa pertama kento hokoma makro fa innahul an la ba'sa bih li'annahu syiarun mayyit. Jaempon Syekh Al-Mudabighi mun samangken la ba'sa bih tak pun apa pun tan make lepas maca la ilaha illallah peranyi la ilaha illallah kan semua ni kan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai depak kah kuburan tak masalah karena kata syiar mayit. Karena orang yang sesobung umur Kak Dinto perlu diketahui oleh orang yang lain supaya jadi pembelajaran hidup. Sebab mate Kak Dinto adalah salah setong sarana maimut ke manusia paling efektif katimbang ceramah mangken panika Jepon Ki Haji Zainuddin MZ. Saat ini tontonan sudah dianggap tuntunan sudah dianggap tontonan. Semangken ke ento kunteng kun le yang ke pengajian ampun yang ke kunteng kun. Bukti apa? Minabilas tari pengajian kesimpulna semerengaki pengajian satu di antara dua. Pon apa? Lebur tak lebur, loco tak loco. Leres ampun tikel ngaku. Maka ten gula makin gak dinto abak pesimis. Minabi teti panjerama ngau le genjeran diri morok pesimis cak gun pesimis keng ten gula optimis sebeda dua setong mapunga tuan rumah ten gula bisa hadir nikah bola sebertu ke Allah. Nomor dua leso setek dan teat aku lebih lagu saya pidato karena memang menunggu ini adalah sesuatu yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Dan gula lekare tak rokok mulai tak rokok sekali bulan majlis maulid ijak ngakan 4 oros be gula hari berarti lemah hari modot tanding 4 oros tak rokok gitu hutan gula jadi syiar jadi kafa bil mauti wa'idha
Cukup pemberi peringatan itu dalam mati. Bila urusan mati, enggak orang bos. Ngecit orang di dalam mati. Bahkan bila ada pengumuman dia tak beja sampai orang itu keluar dari roman. Siapa mati? Siapa mati? Siapa mati? Ngitek. Takut mi tepak ke abot. Duh, cak gelak ki apa dengan engkau? Siapa ni kan? Syiarun aja. Toh. Senomor dua alasan apa-apa mapas hukum tak makro gak dito para Rabu. Akhirnya ulama memberikan rumusan semakro justru bila ngateraki mayit iperengin kalaban kokos ben iperengin kalaban pentas setedak kunana. Jadi iperengin kalaban kokos merukut jak rokok mun ngateraki mayit. Jak rokok. Cukan eki gak dinto jak toroin pentas setedak gunana. Contoh pentas setedak gunana senika. Bila setedak umur beri ya Allah. Padahal du malam lagi apa engkau ijak du malam nah semate beri. Tikan pon la doa aki bae. Doa aki bae. Para Rabu sabtina amul jakin. Beten kaula sareng panjenengan juga sapanika mangken kali tok mun tak eceng panceng kalaban kegiatan ketika dinto para Rabu. Malarat abe seenga anyokoren nikmat Allah saya paringaki Allah selama setahun kali itu. Malarat. Jadi makin kok lebih marah orang mau solawat. Jadi intina bila Allah metoron penyakit, metoron ben betambelah. Semakin penyakit kita lem lastare, pandemi kita lem lastare. Kak dito para Rabu kau leben ajunan kita mangki pun apa tambena. Ternyata kan to tampen adalah ikabai tibi ben manusia epa kenceng manusia kak dinto kak angkui beda majlis solawat epa kenceng kak angkui beda monon ben kak dinto salah satu mungkin salah satu dari jalan keluar bandar muka kak dinto tetia tampe YouTube tahu saya kitab makin YouTube ni kan makin titik dalil beda ulama Kak Dinto dari Hadramaut Tarim makin beri Pasuruan beliau Kak Dinto ahli fikih banyak kiai ngaji ke Kak Disa beri Pasuruan makin keng kita bisa bahasa Madura bahasa Indonesia tak bisa bahasa Jawa tak bisa bahasa Arab. Kak Dinto menceritakan bagaimana ketika bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bektona amimpe Gusti Kanjeng Rasul beliau ke ento matur jepon ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah mal khalas min hadhil masaib wal fayrusat. Nabi abdina teroatanya agak ajunan teromator agak ajunan. Kira-kira ponapa sebisa malastari musibah yang terjadi di muka bumi mangken ben ponapa kira-kira si malastari dari virus-virus semangken si tanda kita ada kak dito kita ada tampen kak dito. Apa kata Nabi jawab dan yang dalam mimpi kak itu banyak macam solawat dan salam ke sengkau banyak macam solawat dan salam ke sengkau ben kak itu para Rabu mulai lamban-lambak lek ke debu ning dalam kitab Sa'adatud Darain dalam masalah solat wa solawat ke Kanjeng Nabi kak disa bahwa mun emosi mau wabah dan bahasa Indonesia na emosi mau wabah kaulaban ajunan epakon mau solawat dalam sehari semalam saya bukale insyaallah selamat insyaallah selamat ya apa mungkin yang mau diusahakan mungkin maskeran lah mare ini kalau cermat ada saya masker jangan ribarin lah tau lihat salaman takut mi droplet yang nampas ke tanah bila cekak pas asalaman kayak itu bakal nolak letak kok salam lah beda sistem senikah niki gula beri beda itu mabuk beda tuan rumah nama beda tamu amas keran panding senikah kau orang beda selang torkop niki senikah niki gula senikah gini menjagun norkop tak tahu niki senikah gini oke ingat Yusuf Kalla bersiri Mulyani senikah salaman senikah jadi baca bis kayak bernyemplong pada sayang mak melesok pokoknya aja itu mode remen pakai
Lani kemararamu pah beda boleh dari salah satu dokter spesialis penyakit dalam. Jepun ternyata COVID-19 gak dinto penyebarannya bukan melalui droplet saja, bukan melalui tangan saja, tapi juga melalui kentut. Ya kan? Masker ada demen. Tak ada repot. Nyalodur pakai masker ini. Lah ini kau. Cermat Pak. Cermat Pak. Tak maskeran Pak. Seni. Mun ki ali karorsin haji ada bu. Toreh ngakui masker Rasulullah bayi. Baca kulakku telo kalih, resuri telo kalih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nika bayi dapun ki ali karor. Nika bijak nika debungan nika. Buni bah tapar jaja mutlak. Takoi capo ongko bedut Pak. Abri jalan keluar, tadi beda jalan tengah, tadi ijak bong sombong, ijak kok takok sama nikah. Mau solawat, mau solawat. Dari kak dito mau lodan kak dito penting gak makin panika jen banyak. Telok paling penting. Tong tasyakur, dua tawassul, telok tabarruk. Kento intinah orang yang mau lot panika. Tong tasyakur, dua tawassul, telok tabarruk. Tong tasyakur niat asyukur ke Allah. Abba ibadati umat dan Nabi Muhammad. Seilong tolongi sarang Nabi Muhammad. Se perjuangake sarang Nabi Muhammad. Sing kesecok bucok na umat Nabi Muhammad insyaallah ki paringi selamat. Orang min Nabi ampun kaporo tangan para rabu kudu belis. Kudu aniat males kasih abri jasa. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Debuna kanjeng Nabi sapa bayi si abri kebagusan kabaan abri jasa kabaan belis. Keng mun baan tak andik bebelisan sepantas kan kui malas ban tak mampu doa akibat. Doa akibat. Agak makin paniga Haji Fadoli, Haji Anis apa reg dari seberang ketiga dito pun bisa belis cara nak onjang tori ma badem sepadu weekend nikah apa nikah make musim pandemi ki wenya rekaren nih lain pun berkat bak meronjun gini make letak pada bendri beriin kan ya biasa nih biasa menang tujuh orang nih ongke toron tangki nih kan dunia nih kepada nikah. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama qala al-Qurtubi anapa mak odik nika cericike mak pada ben aing li annal ma ala yastaqirru fi mawdi'in aing nika tak tuman neng setong kenengan nika asalah dari kama asalah dari somber mangken ampon ngelek ka putol nika ampon ngelek ka gelas sekejap aki ngelek ka colon gula sekejap aki ngelek ka jeding jadi dunya nika ngelek dengan ada sepaku mangkan sampean seberpan kita andi mangkan antos alian nang tenang si andi der tak tulia kan le kon wali annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidatin aing gak dito tak teman istiqomah setong kebedean gak dito aing mangkan bening nika bisa yenom nika nika bisa yenom dekik lah tak bisa kon cek lah koning karena kami gila kami ampun lah koning tak bisa ampun jadi makin nikah berning deki koning makin dunia nikah bunga bisa deki itu mah susah nikah dunia kan aku cama taul gurur kesenangan yang menipu kan nikah congoco keng leh buri cokoco jadi aban makin le congoco dunia jadi buri cokoco kan isar ingat binian guru mun ngene ngarisan 30 juta kan kita ada orang misem apa perasaan senang karena memang perasaan merubah keadaan pas depak ke Roman baik kocak ben selake apa mak misem modal benda ngene ngarisan kok gak berem 30 juta cek ngabunga otang 50 ada lah lengok morongo apa deh udan ki kurang 20 juta ini kertunya deh tunya mangkan nih tunya dah senyaman makai pai tuti ke rasa nyaman tak ada kadi sepengasuh pesantren kapi kosong
gereja kapi apa ngasuh kapi periksa nih saya di santri tulian di mbak seminggu boy mireng mbak santri makin nih punya akal lah benih pun santri laki yang menurut akal mungkin santri bini akal lah muntai begimu le semaput mantulik itu woy bon kiai nak jon mantulik di budin kiai wahda munjak jin ridim sana mulai ke mana beres pak beres jin takut ke TikTok ya pak TikTok gini pak ke mana terus ke jin norak TikTok ya pak engki makin pun alhamdulillah engki tak ada senyaman dari gaji bodoli tak nyaman ngapi orang ngodi ini bila senyaman inda awwali qadamin yadauha fil jannah mun sokon ala nyeting ke swarga buru tetemu ben nyaman mun kita nyeting ke swarga jak tingut dia ki ngojak nyaman tak bisa dan akan makin nonsen omong kosong penceramah nyaman menengah ke habis nyaman kayak ngengak si beng tabeng dah jadi tak tahu je make lobeng aja dan tak temu berngapur tak temu dalam ngajak tuan rumah pah nilpun dulu dapat kadimam pun posisi kadimam mungkin kita ada pak sana mulai deki ada pun teleponan jok le dapat jok le tapengsor jok labu ada pun ana lejak lemari parlon nak deki sana buta boleh telepon boleh biasa nyaman jalan makin saya budir ya sanggup nyaman deh jok zatek dan tian gelam yang kita ada tenglah napun mangkan deurna deki minimal 2 bereng kadang sengket lah saya ada lesok yang menar muka lesona ternyambia ibadah lelahnya semoga menjadi lillah lelah menjadi lillah bahasa nak mangkinan nomor 2 harap pun mereka wah mulai mari yang ini kebetul ini kan oke di gulen gitu kan dijagon motor nih masalah ring motor nomor 2 sambil bangun jenggul nomor 2 gak itu tawassul kapi wanika ibu sabasa ki pacet si lebih dominan gula motor ke Mahmud gitu ya orang yang molot ini lebih dominan munjan saya tawassul wasilah iya ya tawassul makai solawat tunjina biha wa tubda bihi kapi wanika tawassul keng niat maafi niat abak mak lebisa saya kata cuta hajat lebat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak sapanikan Allah mari asomantag Allah gak dito mari asompa wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka Muhammad demi tang kemuliaan demi tang pangkat kemuliaan cek saking abada mono saat bisa kasengko lebat dan jalan di Ma'abai tok-tok-tokan labang dari bang labang di Ma'abai lama fatahtu lahum bingkok tak bukan labang Muhammad hatta yadkhulu khalfaka sampai orang jadi agapi acabis kasengko masuk kasengko ngadep kasengko badi budin baan mun ki nyol manganyol dari baan tak terima awan kau maka pada setong hadis yang jadi polemik tapi itu dibahas sudah dibahas dalam Al-Bidayah wan Nihayah karyana Syekh Ibnu Katsir gak disa gak itu sudah dibahas juga Al-Hafidh Ibnu Katsir juga membahasnya keng tapi ben orang-orang setandak kemulot pakun ni kocak hadis maudhu itikal lah lebih biasa pemahaman jaring ilmiah panika segak ditok nalekan Nabi Adam gak bisa hadis masyhur dia nalekan Nabi Adam gak ditok andi kesalahan iston kesalahan Nabi Adam gak ditok para Arabu maaf ki seporan ki ni gula ano pekrempek ni kepada mufassir pada ahli tafsir kan tu Kak Zamil ni baca lagu jurusan dikal mare namun salah melepang long cak gula alen okey ni ke senikah anggap nikah kanju abua jadilah kanju dengan abua Nabi Adam gak dito ipakon ben Allah kan sing itu gi wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin
sehingga ba'da Adam ban Hawa cek mak nyemak berarti kan nyemak wis salah wan cara nyemak sama cek mak semak kakak juriyah mun sampai nyemak ban kakak juriyah maka ba'an jadi bakal zalim itu zalim kayak ngai dan Nabi Adam ni meni nyemak ada berarti dua kali nyemak boleh salah apa boleh ada berarti dua kali tapi Nabi Adam ni semua orang Allah anapa dua alasna setong Nabi Adam bengal maaf bahasa gula mungkin tak kau salah dikit tepat Nabi Adam melanggar perintah Allah yang sudah disepakati antara Allah Hawa dengan Adam Hawa sareng Allah sampai dilanggar oleh Nabi Adam dan Bunda Hawa itu semata-mata benih keng nenget benih keng cengkal semata-mata keng oleh ni cokoco ban setan qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin ajunan oning engki apa napa Allah mata kasokan ajunan mak menyemak kakajuban nikah karena ajunan tak kasokan itu dadi malaikat mun dadi malaikat berarti abid bedeningi swarga ben ajunan takok mi dadi malaikat ongko ben ajunan mak letak langkeng bedening swarga dadi mun tro langkeng jeur panika dadi ki ngoleni cocok dan bahasa mangken kabar hoax ingat saya suruh ngelat telur kol 2 malam lho Pak iki kan guru kan karena hoax iki minabi iblis kesalahan lagi pikir benten guna tak ringgun bulan tak sujud setong gun fasajadu illa iblis asujud kapi kecuali iblis keng motifnya saya ulang motifnya anapa iblis ni kama tak sujud bunya apa motifnya aba cengkal wastakbara sombong wa kana minal kafirin kafir tutijot nenget pun saja sama iblis mangkan sampai mangkan tak semua iblis sing kening nasaihul ibad isebutaki tusah mun tombuna keng oleh na syahwat keng oleh na nafsu yurja gufranuha ki kening sabora keng mun tusah setombuna keng karena sombong la yurja gufranuha malarat se sabora abadallah mangkan mun panjenengan bede senegur dari kiai bila ambuangan do kana conya punya debu ke kuburan bi tibi sebang ni ka malarat se sabora ambui entah pasal ni kak bila siapa aja ngah tikal ke doakin abdi pada turut tertireng bagus juga benar muka ke tertireng bagus insyaallah kain to ki bagus di budin anapa tak cengkal punten ngaku ni je abak raja tusah pon tinggi kemudian ada juga yang melatar belakangi apa napa mak isaporah Nabi Adam sebab ni kak kalimat ngangkui Allahumma maaf as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali ngakui illa ghafartali pada kalimat igak dito abdina anyoona kaajunan bihaqqi Muhammadin kalaban hakka Nabi Muhammad nyoonaki tada lain se nyoon abdina kecuali nyoona sabora abdina ajunan nyapora dek abdina kento se penta abdin tak minta lain diperiksain sareng Allah mak tahu ka Muhammad ba mak tahu ka Muhammad abdina lekan ejepta sarang ajunan adonga pah bode pang ning aras pah bode tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak gede asanting nyaman Muhammad kak dito sarang asmana ajunan kecuali panika orang mulja iya jak saking benikeng karena Muhammad engkau tak gede nyepta beuna mangka dia pun Abu Yazid Muhammad laulaka lama khalaqtul aflak ka ento dhaif cek dhaifah matannya tapi sahih di dalam maknanya bisa makai cerita akhir dari kak dito kuluban panjenengan atau wasul makin ngereng baru kana molotan banega malar muka kaula ajunan terki lanjang umur terki paring nasihat Haji Abdul Qadir malar muka ki beri na kesehatan sareng Allah tapotrana terki paring na kamuljaan ban Allah ajunan sotojo hadir banega terjawa ki diriket penyakit secam-macam agak makin banika ampon pokon ja unjang boleh penyakit ni ja unjang boleh digal ambuin jak jang unjangan penyakit kata-kata makin nika iston geng teguran lho Pak oguan corona ni kan ambek benih nyaman penyakit nyaman mobil Toyota Corona geng makin lah tamu dadi nyaman penyakit binian makin mon pahi beri mas kabin Corona tak gerendek
mun lamba Elvi Sukaisi nyanyi nah cet lebur nah corona gerua sedan gerua mangken harga 35 bon 35 juta corona anapa podan alaku zina mangken ni terang-terangan sanrang-terangan isuting san isuting ditebar di media sosial dinikmati oleh halayak lenik kasih madetian lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tak tampak kelakuan zina ning setong kaum sampai mereka mengumumkan diri terang-terangan melakukan zina, maka bila itu terjadi pasti ada tulil hasr, pasti bakal beda penyakit ta'un, bengket penyakit si asal ada pas beda nyar anyar beda penyakit nyar anyar. Makin ni keposang makin panika posang telu posang si nampekna jon punya obat tak jon keluar ket penyakit tak zina terutama zina mangkan mon bode kak dinto orang ngakabin syokore pak syokore nika berarti ki selamat kuel amin nyalaran ki selamat amin namboi boleh kor kabin nongku syokore cek giri punten estak ba lejri remet gule motor badan jadi umpama pah badan saya nambahin dengan kabin makin letak resmi kabinan rumah apa siri tak ngitek roh mas kabin tak pati anak syukurin berarti kan tuh niki badan sikit selamat tiba tak ngitek pak wah bener kok alhamdulillah iya begitu ya iya benar mbak aduh keng binian wak cermet sekarang binian dan mak unceng mak kaya kata jeri tenang belum malah na lagian sambil dia menimbian unceng na yuk ini kan urusan lagian tiba ngaku lagu zina patok ngitok pah kelakuan tak bener ini kan bukan ngunceng ke penyakit bukan ngunceng ke penyakit keng mun baru karena sholawat insyaallah selamat beri contoh sekuni meleon nih kan situ bondo lambak ni kadang nama nyakit mah kula lambak gik munduk beton situ bondo ni tak bu ambu sekali capuk musibah banjur bandang napa sampai kok pekok kenapa asan ni bedanya mana Gunung Sampan kenang na prostitusi terbesar setelah Doli lambak Gunung Sampan prostitusi ki geruah ya tak tahu ke prostitusi geruah siampu sama Marian pelka geruang akan ada Doli geruang kali jodoh jadi saking Jakarta kali jodoh oleh keluar tapi ternyata mangkenan panika antik 2 tahun yang lalu kento beda musibah lenduh sampai terasa ke Pamekasan serak perak sepuh bila gula ku tak ngiding kabar dan gula tanya kenapa ini udah lenduh malah berai kerak para sepuh kan saja gula kemi pak sini kerak ke jaga lawan jangan gula anak pakai ngagula aja genteng pemapah kemin sini kan ada tawa cucur gelu nih gula sini lihat ternyata tinggi gulaku pada pengumuman dari BMKG Badan Meteorologi bahwa pusat gempa itu ternyata situ Bondo King Mak saya pere kepulauan Sumenep termasuk tempat Ki Mahmudi budi semati sana ya iya budi semati mapai buang ke Sumenep mana cek pusat di situ Bondo gulatan datanya budi apa situ Bondo di mata sakti geluh mak bah len tujak pusat di situ Bondo mak akhir setelah ngeltok ke di doja ternyata gula bahandi keyakinan panjenengan Nabi Mios dari Python dari arah barat ke timur kadi sebab budi tulisan pak selamat datang di bumi sholawat Naria karena memang eka disa dimotori oleh almarhum Ki Haji Sufyan Miftahul Arifin mabede koloman sholawat Naria aculo niman kak diman pak ibu para toh pak pulompa kak dito kiai sianya dia ki ko maka kasih seramira kak disa sampai eka dito bede epi sana Ki Haji Abdul Basit gitu bede eka disa makin sholawat Naria riberin bede ipa Makasan oh eman kak diman sholawat Naria Nabi Ki Mahmudi kan tak oleh ijazah dari Ki Abdul Hamid Pasuruan kan tu Ki Mahmudi pah bodoh sholawat Naria tapi sholawat cat ngalian ni mengalih musibah masuk akal ini musibah yang lain masuk akal bodoh penjelasan kok kenapa
Innallaha la yuridul adaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'limal muallimi as-sibyan al-hikmah sarafa dzalika anhum. Allah bila kasokan matoran musibah ke bumi Allah, pas Allah mireng beda orang si morok Quran kena gini kenceng ibu min Allah, musibah ni ke burung si bahagia iya lega kenangan saya tak ada orang morok Quran. Jadi kita beda tata keraman lagi ternyata ya keng, tapi tata keraman ni keng bakon Allah pandeg bilang si beda tsunami gurua mabah lonjak rumah tahfidz Quran lonjak tak japo Allah Masya Allah ini paham lagi pelebur macam salawat harian odiin buat salawat ngalian odiin insyaallah selamat insyaallah selamat. Terakhir kabaruk barokah. Napa barokah ni? Beda kiai beda ulama masyhur alim Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi makin keluar tafsirnya tafsir Asy-Sya'rawi yang beliau lampun setam pun beda 25 jilid kalau tidak keliru arkana 5.600.000 yang sepahda pak dari Mesir usaha 2 bulan karena lebat laut. Tafsir Asy-Sya'rawi beliau kento Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada bu mahiyal barokah. Kenapa barokah kan itu? Barokah kak itu jaipon hiya jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadihi fa in hallat fil mali aktsarathu wa in hallat fil waqti ammarathu. Pon garen rosaki sampean ya. Sekocak barokah kak dinto adalah bala tentara yang samar, bala tentaranya Allah yang samar. Dari sekian bala tentara Allah, saya paringakin yutus sarang Allah pada paaka kabulan Allah saya kasokanin sarang Allah. Fa in hallat fil man aktsarathu. Bila ningke, saya ulang, bila ningke dak ka arta aktsarathu. Barokah ka ento bakal mabenya artana gitu. Adar mo katero le barokah. Nege teri kantekna ke kunage badoli jiane sebandinga. Aktsarathu. Wa in hallat fil waqti ammarathu. Bila barokah gento ningke ka waktu ammarathu maka makmur maka beton sagejai seibadah. Panjenengan tak greseng ki mulai gila. Berapa jam? 2 jam setengah sampai sebangkin. Niki esen mulai gila ibadah mulono. 2 jam setengah. Jak penting ben 4 jam seri beriin. Sebab akun khosok amain game cacing. Dari koros tele lempo. Binian ningku suara hati istri. Pah dibudin pah tamburuan ke salake gara-gara suara hati istri. Cek penting ben gerua. Buh gaga nih. 1 jam setengah nih. Nika pupuk nih terus sakin. Korja tong bitong monono. Wani tong bitong monono bah gawat. Mata apa aja nggak? Jadi barin kau norok pengajian. Ami dia anjan lebih bagus tempeng seburokaat. Mungkin wang luang sehari tang di karibonnya ya. Ada budur ya deh. Amboi jak pada iya. Benih hukum matematika benih kan. Oke. Wa in hallat fil walad aslahathu. Bila nalpek saja mabarokah gak ditoning iana. Anak ni pahi bebeku selepakan lar pamanlere, pakan lar pabucoy. Munki paring na barokah ben Allah. Dibudin gak dinto keni sagoni auba ben bekal dadi orang si akuna ke masyarakat. Amin. Makan jangan pernah berputus asa. Lah mangken molotan nika sepenta nika barokah. Pola mi kati Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dalam sejarah apa Nabi Muhammad mai panyoso ka Halimatus Sa'diyah. Alasan setong Bani Sa'ad kak itu jaipun berada di pegunungan. Orang pegunungan ni ke bahasa Arab bagi asli. Teti Nabi Muhammad meletak cari kelacer bahasa Arab. Pemulai genteng sahabat ning Bani Sa'ad. Itu dalam sejarah. Senomor 2 Halimatus Sa'diyah itu orang miskin, cek miskin nak. Teti nalekana Nabi Muhammad berdening ipangkuan Halimatus Sa'diyah, embin si asal tak keluar susu, embin si asal tak bati abudu, panikan ini keteres, aing sosok ini keteres. Keng Nabi Muhammad hebat apa? Bila ika ento kedukna Nabi Muhammad, jak mikir mandaman, bulan aku ini kantor. Bila kanto jaipun keduna Nabi Muhammad pas ibrina saya kanto nika keduna saudara sesusuan Nabi Muhammad tak kesokan Nabi Muhammad aweng sini kan benitang di ani ke Nabi Muhammad gini lah sini waban deplok makin internetan Ibu Robert
butuh kok. Ini lah tak ambu. Jadi sini kering tu berat tu ke Allah ni Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani gini. Jangan bila Ramadan berdekat nikmat kadekip. Sosok nanti yang siang tak kesokan. Maghrib berubah nangis gelum sosok. Ada. Gini lah masa makin berabad lah tu waktu tak ning terminal lajur. Udah apa? Udah ada yang gondang. Apa tak sadar? Jabun Habib Hasim Banyuwangi. Mun beda cerita orang tak apa jeng. Pas wajib kutu IPATN, mari minta akin tobat tak tobat. Epenta surat tobat tak tobat. Epenta surat tobat tak tobat. Jadi wajib IPATN le. Kudu Jabun Habib Hasim. King ning Indonesia tak oleh. Cek patek mate ben Suramban. King se tak apa jeng kutu andi keyakinan. Abad lah tak pantas odik ning alam dunia. Abad lah tak pantas odik ning alam dunia. Sami sareng orang tak puasa. Apa beda manusia ben setan nah ben tintetin. Mun manusia sendiri koncon cetak sampai koncon soko padeng. Ani kan manusia kabeh. Abu mun saya berung-berung ning mun pasaan tak padeng cetak kata. Gen badan tak padeng. Kun soko nang ngono. Kan berarti tintetin. Berarti tak pantas dadi manusia dan pantas dadi tintetin. Jadi nyaman dadi tintetin ki diodi ben. Lepas ni kepada Rabu sebetul kulit berjakin. Lepas mungkin kita apa ni berharap. Ni kepada muka. Waktu umur saya sekarang ni, mungkin ni kan, masya Allah. Saya sedekit nom ni. Kancatan gulam pun, tuh banyak pun. Raja Far, bantuan di Banyuanyar. Kancatan gulam kan? Sobong pun, ampun. Pas beda saya sekamar sarang Raja Far bukan sobong. Mungkin ni kan, es degan saya berlaris. Engki sedengun tu mak. Sepo ada. Nanti terlanjang umur gitu. Paling nasihat. Boleh riberin mari ya pon. Masuk ke rumah sakit di Kusuma, Kusuma koma gule bah. Lah tak ada pon lai tangis gule bini. Bocor tak titik. Koma gule. Mulai ke Roma, jalan ke Roma bini ipa keluar takut kasangkar penyakit dengan seberang mulai mati Roma. Malam minggu nah koma boleh. Ucapo lambung, liver, rong seborong gule penyakit. Kita ngudin aja bawa penyakit. Kita ngakan mana? Tekakan tuan rumah ngok merongo. Ikakan, ibah kada jadi orang seberang. Imanan muka tergi berkat umur baru kana mono teng bagi tergi berkat umur. Sekak ditah pamator. Kereng doakin pandemi ni ka tertulia tada. Penyakit ni ka tertulia tada. Kaula ajudan terima selamat depan Allah. Korang ben langkong epon nyon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم ذلل لنا صعوبة أمورنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا الله يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ربنا بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Ya Rabbana afid alaina min barakatika, Ya Rabbana afid alaina min barakatika, ya Rabbana afid alaina min barakatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ilahana wa sayyidina taqabbal hasanatina fi hadzal majlis, ighfir sayyiatina, ij'al thawaban misla thawabi dzalika hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila ruhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baqiyati sahabati wat tabi'in wa ila jami' awliyallahi ta'ala kafah wa ila jami' asatidina wa asatidi abaina ummatina ghafarallahu dhunubahum wa ja'ala al-jannata ma'wahum wa afadha ilayna wa ila auladina wa dhurriyyatina barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa nafahatihim wa nafa'ana wa iyyahum bi ulumihim wa ila arwahi aba'i ummati ahli hadzal bait min jihati Haji Fudali wa min jihati zaujatih wa khususan rihal marhum Haji Ahmad Hanafi bin Haji Arbin wa man kutibat asma'uhum ba'du anta ta'lamuhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum lana wa lahum. Rabbana in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah waj'al akhir kalamina inda qidai ajalina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi rahmatika ya rabbana amitna al-islam sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.